Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you all are fine at home. I am your teacher, your English teacher, Miss Sana. Today we learn chapter number 4, unit 4.1, The Great Visionaries. The teacher assigned the class a project for the summer vacation titled The Great Visionaries. What is visionaries? Visionaries क्या है? विजन किसे कहते हैं? विजन कहते हैं तसव्वुर, ख्याल, ऐसा तसव्वुर जो मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हो। आज हम जिन दो अजीम तसव्वुर रखने वाले रहनुमाओं को इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल। ये जो चैप्टर है वो एक टीचर है जिन्होंने असाइन किया है प्रोजेक्ट समर वेकेशन के लिए, गर्मियों की छुट्टी के लिए, और वो प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया है द ग्रेट विजनरीज, और उसके अंदर स्टूडेंट्स को ग्रुप्स की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट किया है और कहा है कि आप कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आए। इस ग्रुप के अंदर ताहिरा और हुमा जो है वो जिना लाइफ के ऊपर मालूमात इंफॉर्मेशन जमा कलेक्ट करेंगी, और लुबना और फहीम जो है वो अल्लामा इकबाल के बारे में मालूमात कलेक्ट करेंगी। पेज नंबर 78। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट ईमेल को चेक करेंगे। देखिएगा ईमेल लिखने का प्रोसेस भी यहाँ बताया गया है, ये प्रोसीजर देखिएगा। to huma.latif@gmail.com, lubna22@circle.com, farheen-89@kingston.com, from tahirabeauty@sunnyplace.com। जो लिखने वाली है वो ताहिरा है और जिन्हें भेजा जा रहा है वो हुमा है। सब्जेक्ट है कायदे आज़म, क्योंकि इनका ग्रुप डिसाइड किया था, इनके ग्रुप को डिसाइड किया गया था कि इन्होंने कायदे आज़म के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है। सो फर्स्ट ईमेल, डियर हुमा, हियर इज सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायदे आज़म। हुमा को कहा जा रहा है, कौन कह रही है? ताहिरा कह रही है कि मैंने कायदे आज़म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो जो मालूमात है वो उनकी पर्सनालिटी और अचीवमेंट के ऊपर, यानी उनकी शख्सियत और उनके कारनामों के बारे में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was one of the most dynamic personalities of South Asia. His message of unity, faith and discipline and his determination and steadfastness, if made the guiding principle by the nation, can speedily set the nation on the path of progress and prosperity. कायदे आज़म साउथ एशिया की मुतहर्रिक पर्सनालिटीज, शख्सियात में से एक हैं। उनका पैगाम इत्तेहाद, तंजीम, अकीदा और साबित कदमी है। अगर कौम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगी तो कामयाबी और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगी। He was one of the top barrister of Bombay. वो बॉम्बे के एक वकील थे, पेशे के लिहाज से कायदे आज़म बैरिस्टर थे। तारीख में आपकी बेमिसाल नहीं मिलती, आप बेनज़ीर हैं, क्योंकि तारीख में मुसलमानों के लिए उन्होंने एक अलहदा वतन के क़याम अमल में लेकर आए। इस ईमेल के अंदर उनकी पर्सनालिटी और उनकी अचीवमेंट, शख्सियत के बारे में बताया गया, और अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक अमल में लेकर आए। अब हम आते हैं पेज नंबर 79। सेकेंड ईमेल है जो ताहिरा को की जा रही है और लिखने वाली है हुमा। अब हुमा जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है कायदे आज़म के बारे में ताहिरा के साथ। ताहिरा, here is some more information that we can add in this section. ताहिरा कहती हैं कि मैंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कलेक्ट की है जो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faith, including the Hindus, Christians, Sikh and Parsis. Due to his tolerance and acceptance of all faiths, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. कायदे आज़म न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि ब्रिटिश और हिंदुओं में भी मशहूर थे। वो सिर्फ मुसलमानों में पॉपुलर नहीं थे बल्कि ईसाई, हिंदू, सिख और पारसी भी आपको बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे और आपको पसंद करते थे, आपकी बर्दाश्त और दूसरे मज़ाहिब को बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करने की वजह से। आप जिस टॉलरेंस का सबक देते थे, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, आप टॉलरेंस के बारे में कहते थे बर्दाश्त करना चाहिए, अदम बर्दाश्त के रवैये को आपने सख्ती से ममनू करार दिया। इस बेस पे हिंदू और ब्रिटिश जो थे आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे।
ایک ہندو لیڈر ہے گوکھیل اور فیمس ہندو پوئٹس سروجنی دیوی، انہوں نے آپ کو دا بیسٹ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی یعنی ہندو مسلم اتحاد کا دائی بھی کہا گیا. یہ ٹائٹل آپ کو ان دو لوگوں نے دیا تھا. تیسری ای میل کی طرف آتے ہیں. یہ ای میل ہما کو بھیجی گئی ہے اور بھیجنے والی ہیں فرحین، یعنی یہ فرحین ہیں جنہوں نے ہما کو یہ ای میل کی ہے. حالانکہ فرحین کو جو تھا اسائن کیا گیا تھا علامہ اقبال کے بارے میں، لیکن ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں یہ قائد اعظم کے بارے میں انفارمیشن ہما کے ساتھ شیئر کروں. لہٰذا اس ای میل کے اندر ہما اینڈ طاہرہ یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن. However, he was very clear about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslim would be free to practice the teaching of their faith and to prosper economically. اس میں فرحین مزید ایڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے وطن کی بنیاد رکھی جہاں وہ اپنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں اور معاشی لحاظ سے خوشحال ہو سکیں. تمام شہریوں کو مساوی حقوق مہیا کیے جائیں گے. ایسا قائد اعظم کا ویژن تھا. پیج نمبر 8080 نمبر 4 ای میل ہے. یہ ای میل طاہرہ کر رہی ہیں اور ہما کو بھیجی جا رہی ہے. تھینک یو ہما, آئی اگری ود یو. ناؤ ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم. اب انہوں نے فردر انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اور وہ ہما کو تھینک یو بھی کر رہی ہیں اور مزید انفارمیشن ان کو بتا رہی ہیں. پولیٹیکل ایکوپمنٹ اینڈ کنٹریبیوشن, ان کا سیاسی فہمی اور ان کا کنٹریبیوشن. وہ ایک سیاسی اکابر تھے, معاملہ فہم تھے, وہ جسے کہتے ہیں سیاسی طور پہ سمجھ رکھنے والے گریٹ لیڈر تھے. Initially, Qaid Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress. But as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindu of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. سیاسی فہمی, قائد اعظم پہلے ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے. آپ بہت ہی اسٹرانگلی پروپوننٹ تھے, یعنی ہندو مسلم اتحاد کے آپ بہت زیادہ ایکٹیو ممبر تھے انڈین نیشنل کانگریس کے اندر اور اس کے اتحاد کے دائی تھے, یعنی اس اتحاد کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے. لیکن بعد میں آپ کو احساس ہو کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور ان کے تحفظات کو اولین ترجیح دی جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور اپنے مخالفین ہندو اور برٹش کے سامنے نہ صرف علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا بلکہ آزادی بھی حاصل کی. Have you found some more information, طاہرہ؟ یہاں پر اس ای میل کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ای میل کے اوپر, پیج نمبر 81. ٹو لبنا فرام ہما. ہما لبنا کو اگین ایک ای میل کر رہی ہیں. سبجیکٹ ان کا پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ آف جنا. Date has been. Thank you Fahim, you will definitely add this. Now here is the vision that the Qaid had for Pakistan. Aspiration for Pakistan. پاکستان کی خواہش. قائد اعظم پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے, ان کی کیا خواہش تھی, اس میں یہ انفارمیشن دی گئی ہے. قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state ensuring equal right for all citizens of Pakistan. On August 11, 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared, "You are free, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state." قائد اعظم کا تصور تھا مضبوط قومی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے جہاں تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جائے. انہوں نے قومی ریاست کا تصور پیش کیا. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی سے بحیثیت صدر انہوں نے خطاب کیا اور ان کے تعریفی لفظ ہیں, "You are free, you are free." تم سب آزاد ہو, تم سب آزاد ہو. اپنی مسجدوں, مندروں اور جہاں چاہو وہاں عبادت کرو. یہاں سب ایک کمیونٹی ہے اور ہم سب برابر ہیں. تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ ٹریٹ کیا جائے گا. تمام یہاں پر اس اسٹیٹ میں برابر شہری ہیں, سب کو حقوق برابری کی بنیاد پر دیے جائیں گے. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevail. وہ چاہتے تھے ایک ایسا ملک, ایک ایسا وطن پاکستان ہو جہاں انصاف ہو اور میرٹ کی بنیاد پہ سب کو کام دیا جائے. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country. وہ چاہتے تھے پاکستان کے لوگ, یہاں کے لوگ مل کر اس کے لیے کام کریں.
an exemplary state, ان کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. He said, my guiding principle will be justice and complete impartiality, and I'm sure that with your support and cooperation I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. میرے رہنما اصول جو انصاف پر اور غیر جانبداری پر مشتمل ہیں، اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ میں پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت، ایک عظیم ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں. Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideas. افسوس، پاکستان بننے کے ایک سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے آئیڈیاز کو ایک قدم اور آگے نہیں رکھ سکے. It is now our responsibility to set the future direction for this great country. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے من حیث القوم کہ ہم ان کے ویژن کو آگے لے کے چلیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قائد اعظم کے ویژن کو ٹرولی پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں، نہ صرف ان کو ہومش دیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، بلکہ انہوں نے جو ہمیں ویژن دیا ہے اس کو پریکٹیکلی اپنے ملک میں اس پر عمل درآمد کریں. Tyra, I think we now have enough information about the Qaid-e-Azam. Let's see what Lubna and Farheen find about Allama Iqbal. We will then meet and decide how to present all this information. Best wishes, Huma. طاہرہ کہتی ہیں اتنی انفارمیشن جو ہم نے قائد اعظم کے بارے میں کلیکٹ کی کافی ہیں. اب دیکھتے ہیں لبنہ اور فرحین جو ہیں انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا انفارمیشن کلیکٹ کی ہے. پیج نمبر 82. اب یہاں پر جو ای میل اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ شیئرنگ انفارمیشن کی جائے گی علامہ اقبال کے بارے میں. ٹو فرحین 89@kingston.com, ہما lateef@kmail.com, طاہرہ beauty@sunnyplace. اب یہ جو ای میل لکھی جا رہی ہے وہ لبنہ لکھ رہی ہیں اور اس میں وہ فرحین اور طاہرہ اور ہما تینوں کو یہ ای میل بھیج رہی ہیں، انفارمیشن تینوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. سبجیکٹ ہے علامہ اقبال، ڈیٹ ہے اس میں مینشن. ڈیئر فرحین، ناؤ دیٹ مائی کزن ویڈنگ از اوور، اب میری کزن کی شادی ختم ہو چکی ہے. I have managed to find the following information about the poet of the East. اب میں جو انفارمیشن بتا رہی ہوں وہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں ہے. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ، اگین ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کے بارے میں ہے. علامہ محمد اقبال, the poet of the East, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق ہیں. ان کے بہترین کارناموں میں سے ایک بہترین کارنامہ ان کی شاعری ہے. انہوں نے ایز اے پروفیشنل جو کریئر اسٹارٹ کیا وہ عربی کے پروفیسر تھے وہ اورینٹل کالج لاہور میں. آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے ان 1899 انہوں نے ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد 1905 ہی وینٹ ٹو لندن، وہ لندن چلے گئے ٹو اسٹڈی لا اینڈ ریسیو اے لا ڈگری، اور وہاں سے انہوں نے لا ڈگری ریسیو کی. ہی thus became a barrister by profession. وہ پیشے کے لحاظ سے بیرسٹر تھے, but this does not mean that he gave up everything else. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany for his work on Persian philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal. آپ نے فارسی فلسفے میں PhD ڈگری حاصل کی جرمنی میں. اسی بیس پر آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری ڈاکٹر کہا جاتا ہے. ڈاکٹر محمد اقبال PhD ہولڈر ہونے کی وجہ سے جو PhD ڈگری تھی وہ آپ نے پرشین فلسفی میں کی تھی, جرمن سے حاصل کی تھی. دیٹس وائی پیپل نون ایز ڈاکٹر محمد اقبال. another email پیج نمبر 83 ٹو ہما لطیف. اب یہ جو ہے فرحین ہیں وہ ہما کو, طاہرہ کو اور لبنہ کو یہ ای میل بھیج رہی ہیں. اگین سبجیکٹ ان کا علامہ اقبال ہے کیونکہ یہاں جو انفارمیشن جمع کی جا رہی ہے وہ علامہ اقبال کے اوپر ہے. Political acumen and contribution. Allama Iqbal also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslim of South Asia. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. By then he had become deeply involved with the Muslim League activities. علامہ اقبال نے پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر بنے. ان کی جو سیاسی ورک ہے وہ بہت ہی ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بے مثال ہے. ہی واز الیکٹڈ ایز اے ممبر آف دا پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے وہ ممبر بنے اور اس پوسٹ پہ وہ 1929 تک رہے تھے. بائی دین ہی ہیڈ بیکم ڈیپلی انوالو ود دا مسلم لیگ ایکٹیویٹیز, اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں جو ایکٹیویٹیز تھی سرگرمیوں میں وہ مشغول رہے. ڈیو ٹو ہز کمٹمنٹ
to the cause of Muslim rights in India. He was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. इनकी इन सरगर्मियों की बेसिस पर उन्हें मुस्लिम लीग पंजाब ब्रांच का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब ब्रांच का सदर बना दिया गया और आपकी वफात तक ये पोस्ट आपके पास रही थी और आखिर तक ये पोस्ट आपके पास रही। अल्लामा इकबाल का जो बड़ा कारनामा है वो है उनका इलाहाबाद का खुतबा। One of the Iqbal biggest political contribution in his Allahabad address which he delivered in 1930. अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया वो उनका बेहतरीन कारनामा है क्योंकि इस मौके पर उन्होंने अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम का मुतालबा किया और ये फर्स्ट टाइम था जब ओपनली मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन के क़याम का मुतालबा किया। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। आप कहते हैं 1930 उसके बाद 30 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने जो करारदाद पास की, ये करारदाद ब्रिटिश हुकूमत के लिए हैरानकुन भी थी। करारदाद पाकिस्तान की ये करारदाद पाकिस्तान की है जो पाकिस्तान की तख्लीक का पेशनामा साबित हुआ। पेज नंबर 84 लास्ट ईमेल है हमारी। ये ईमेल ताहिरा ने भेजी है हुमा को, फरहीन को और लुबना को। सब्जेक्ट अगेन अल्लामा इकबाल है। मोर एवर ही हैड क्लियर आइडियाज अबाउट व्हाट मुस्लिम शुड डू, एस्पिरेशन फॉर मुस्लिम्स। लुबना एंड फरहीन, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know what the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. Allama Iqbal का इंतकाल, Allama Iqbal died in 1938. लुबना फहीम कह रही है हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कायद-ए-आज़म के बारे में और अल्लामा इकबाल के बारे में, उनकी क्रिएशन से मुताल्लिक फर्दर इन्फॉर्मेशन वो आगे और देती हुए कहती हैं कि अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938। अल्लामा इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने जो बीज बोया उस के मरहूम मिन्नत पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसको पूरा करा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये कहना बहुत ही बेहतर जुमला होगा एक अजीम रहनुमा, एक अजीम लीडर के लिए। But he played a major role in its creation by planting the seed of a separation. He played a major role in its creation by planting the seed of a separation state for the Muslim of India in people's mind. Quaid-e-Azam praised Iqbal's role in a message of his death. To me, he was a friend, guide and philosopher. Enduring the darkest moment through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. Quaid-e-Azam ने अल्लामा इकबाल के किरदार को इन लफ्ज़ों में सराहा है, मेरे लिए वो एक दोस्त हैं, एक अजीम रहनुमा, एक फ़लसफ़ी, और उन तारीक लम्हों में वो एक चट्टान की मानंद खड़े रहे। Allama Iqbal had a great love for Islam. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. In this Allahabad address, he said, I have learned one lesson from the history of Muslims. At a difficult moment in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैंने तारीख से एक सबक सीखा है। वो इस्लाम से बेहद मोहब्बत करते थे और वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में वो इस्लाम ही है जिसने मुसलमानों को बचाया है, न कि मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया है। आप इस्लाम के अकीदे पर कायम रहें और अपने अंदर यकीन रखें तो आप तबाही से बचे रहेंगे। This is the end of our lesson, 4th chapter, the great visionaries of Pakistan. अब आप इस चैप्टर को खुद से रीड आउट करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द ग्रेट विजनरीज। इसको डिस्कशन टॉपिक, ये डिस्कस टॉपिक है। अगर हम क्लास में तो डेफिनेटली भी डिस्कस इन क्लास, और मैं आपको असाइन भी करती असाइनमेंट्स के तौर पे, हम फर्दर नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते। अब आप लोग अपने घर पे कामली नहीं बैठेंगे, इसको रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और जो वर्क आपको असाइन किया जा रहा है उसको नीट एंड क्लीन अपने जर्नल में करेंगे। दिस इज़ आवर 4th चैप्टर। हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। 3rd चैप्टर की 2 एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी स्कीम में मौजूद है, वो हमने बुक में की है। दिस इज़ आवर 4th चैप्टर जिसका वर्क इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको असाइन किया जा रहा है। वो आप अपने चैप्टर में अपने जर्नल में काम करेंगे
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.